Ang tabuk Mungya kami 39 mail sokpajak puro 23 family jaga school tui kormo school borok jotono sokpajak angkai belai kosto tongnani chanani haipuno o jaga অস্থায়ী শিবির খাইজাকা স্কুল নগো borok no chanani ব্যবস্থা খাইজাক jaga প্রশাসন ভাবে যদি no সিচুয়েশন যদি হামাকাই তিনি খারান বিসিমো borok থানাই borok ni chanani কোনো প্রবলেম তংলা tongnani কোনো প্রবলেম তংলা borok ni নাইনান বাগৈ যতনো প্রশাসন ফাইজাক সৌরভ বাবু এদিকে থানি থানি থাংমায়া পূজা খাইনাই হ্যাঁ হাইতে দংমো উনতে উনতে কোন 10 15 দিন 20 দিন না ও সামনে শুনছি এবার খাবার ঠুকলাই দিয়া মনে একটা আমাদের দেখি একটা এমন না দিয়া নজিয়া মামা আপনি নামে তো বকু পূজা খাবার করে না আমার কাছে সারা বম মতা করে বকা ani logi phaijak DCM Surab Babu pura Mungya kami area boguri tongo joto nai tongo ang mo nai tongo tini bisurbar tini bo situation kichak control of haiga ang ison thani prathana khaina dotino control of haise to karon borok bibranto mangkha tongnani chanani onek প্রবলেম চানানি তো কোনো প্রবলেম করে जों दङ प्रशासन दङ बंनि व्यवस्था खाइजानाय दति नग नक नुखुङो फिरगु मानथौ आं इसन थानो प्रार्थना खायो गाय बरंनि कोनो प्रॉब्लम तो करे चानानि नंनानि जतन व्यवस्था खाइगा सिनि डिसिएम साहेब दङ गाय बंनि दूध रंनि व्यवस्था खाइगा चारे रंनि बगे बिथि रंनि व्यवस्था खाइगा तै जे नांमानि बंनो खाइ जांनाय कखाय कोनो प्रॉब्लेम नंला बंनि चाराय खानायनि जे बिथि बोराय दूध चानानि नंनानि जतन खाइ जांनाय बेले बेले हामबा जत मिडिया স্যার কাই সিনাই স্যার আপনি না इंगेल जों अर जे तमानि सार बे पार्सेन्ट क्षतिपूरण मान क्षतिपूरण जतन माननाय नक थांमार जतन माननाय फुल डैमेज माननाय क्षतिपूरण आं साकाबले गभर्नमेन्ट नि तरफ हते जत क्षति माने जतन एसेसमेन्ट खाय क्षतिपूरण निजांनाय प्रथम एसडीएम अफिसर दरखास्त खायनाय तारपरे तहसिल भेरिफिकेशन खायनाय ब्लक ती फाइनाय जतन कोनो बानाना ककरै जतन माननाय যত ক্ষতিপূরণ মাননাই কোনো বানানো ককরে নর নিশ্চিন্ত তংলে সরকার নং লগি দङ তহসিলদার নিজে যাইব বেলায় বেলায় হামবাय